खान साहब ने पूरे मुल्क में अवाम को मोबिलाइज करने के लिए, इलेक्शन कैंपेन शुरू करने के लिए जो आपको जिम्मेदारी सौंपी है, ये आप ही को क्यों सौंपी गई? क्योंकि बकाया लीडरशिप तो गिरफ्तार हैं, प्रेसिडेंट अंदर हैं, वाइस चेयरमैन साहब अंदर हैं, तो इसके बाद वाहिद में ही बचता था लीडरशिप में कि मैं, दूसरी बात ये मुश्किल काम है और उसके लिए खान की विजडम को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मुश्किल काम के लिए मुश्किल लोग सेलेक्ट होते हैं। आई एम अ बिट डिफ़िकल्ट पर्सन। इतनी बड़ी कैंपेन कर रहे हैं तो क्या उसके लिए पार्टी फंड करती है, अपनी जेब से लगाते हैं? क्या आप इतने अमीर हैं कि आप ये सारे खर्चे उठा लें? अभी तक जो कैंपेन हम कर रहे हैं, कन्वेंशन, ये सब मैं अपने खर्चे पे कर रहा हूँ। पार्टी के पास फंड्स नहीं है, और अगर होती भी तो शायद मेरी अहमियत ये गवारा न करती कि मैं पार्टी के आगे हाथ बढ़ाता। तो जहाँ तक मेरे बस में होगा मैं अपने जेब से अदा करता रहूँगा। खान साहब के केसेस भी आप लड़ते हैं, तो खान साहब आपको फीस देते हैं केसेस की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप के केसेस लड़ने का मुझे एजाज़ है, और हर अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन केसेस क्या, फीस क्या हम इनसे तलब करें, ये तो हमारे लिए, हम इसको एजाज़ समझते हैं। शेर अफजल मरवत से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। इलेक्शन में जो भी नतीजा आए, क्या पीटीआई उसको कबूल करेगी? ऐसे हालात में अगर इलेक्शन होते हैं जो आज हम पे नाफिजुल अमल हैं, तो फिर तो ये इलेक्शन नहीं है, ये तो जबर है, और इससे कराहियत आएगी। और ऐसे इलेक्शन के नतीजे में कोई भी हुकूमत किसी भी अखलाकी या कानूनी जो सैंक्शन है वो उसको हासिल नहीं होगा। क्या आपका अपना इलेक्शन लड़ने का इरादा भी है? मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मेरा अपना इलेक्शन लड़ने का ज़ाती तौर पे कोई ख्वाहिश नहीं है। कल भी मैंने खान साहब को जो है गुजारिश की कि मैं इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि पूरी पार्टी की कैंपेन करूं। दूसरी बात यह है कि मैं उन खदशात को भी ज़ायल करना चाहता हूं, और जो पार्टी के अंदर लोगों के होंगे कि शायद ये पार्टी में कोई मकाम हासिल करना चाहता है, वज़ीर बनना चाहता है, जो मेरे इरादे नहीं है। मैं अपने वकालत से बहुत मुतमईन हूँ, अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में केपी में वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे। क्या वो वहाँ पर पीटीआई को टफ टाइम दे सकते हैं? अभी तक तो वो बड़ा पलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। टफ टाइम जो है उनकी गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। परवेज़ खटक खुद अपनी सीट जो है वो नहीं जीत सकता है। केपी ने बता दिया कि वो खान के साथ कड़ी है। पूरा पंजाब और पूरे मुल्क में यही सूरत हाल है। आइंदा इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ की सियासत का आगाज़ हो चुका है। नून लीग एमक्यूएम के साथ भी सीट एडजस्टमेंट कर रही है, काफ लीग के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ भी बातचीत जारी है। तो क्या आपकी, तो पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी पंजाब के लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती हैं कि ये जितने भी और आपने पार्टियों के नाम गिनवाए, ये तमाम पार्टियाँ पहले से ही एक पेज पे हैं। नाम मुख्तलिफ रखे गए हैं, लेकिन सब PMLN के छत्र छाया तले हैं, इकट्ठे हैं। इसमें पीपल पार्टी ने भी शामिल होना है, और मुकाबला होगा दो कुव्वतों के माबेन। एक कुव्वत है नजरिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, दूसरे वो लोग हैं जो PTI के मुखालिफ हैं। तो लिहाजा ये टू फोर्सेस हैं जिनके माबेन मुकाबला है। पंजाब में हम किसी के साथ कोई इत्तेहाद करने नहीं जा रहे हैं। हम अपने ही नज़रिए पे, खान के मैनिफेस्टो पे सोलो हमारी फ्लाइट है। बिलावल भुट्टो जो बुजुर्ग सियासतदानों को रिटायरमेंट का मशवरा दे रहे हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है? उनका इशारा किसकी तरफ है? उसका इशारा तो अपने वालिद साहब की तरफ है, और मेरे ख्याल में उनके वालिद साहब को अब रिटायर हो ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कमाल मुदब्बिराना सियासत का मुजाहरा करते हुए बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के अजीम शान पार्टी को पाकिस्तान की सतह से लेकर सिंध तक, और अब सिंध के 2-3 अजला तक महदूद कर दिया है। मरियम नवाज बहुत जोश व खरोश के साथ तकारीर करती हैं। उनका जोश खिताबत के बारे में, तकरीर करने के अंदाज के बारे में, सियासत के बारे में आपकी क्या राय है? मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो बड़ी जालिम खातून है।
میرا گھر جو ہیں ان کے احکامات پہ گرایا گیا. پھر جو ہیں بہت زیادہ انہوں نے نہ کہ صرف مجھے، پاکستان تحریک انصاف کے ہر لیڈر کو انہوں نے بہت نقصان دیا ہے، بہت تکالیف پہنچائی ہیں، اپنا پورا انتقام انہوں نے لیا ہے. پھر جو ویڈیو کی اور یہ وائس ریکارڈنگ کی یہ جو پالیٹکس کرتی آ رہی ہیں، جو پہلے وہ جج صاحب تھے جس طریقے سے اس کو قبر تک پہنچا کے دم لیا، یہ ساری چیزیں نشاندہی کرتی ہیں کہ محترمہ جو ہیں وہ اب شاید سائے کے کیس بن چکی ہے. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پارٹی قائد کو جیل میں ڈیلز کی آفر ہو رہی ہیں. وہ کس قسم کی ڈیلز ہیں اور کون آفر کر رہا ہے؟ ڈیلز کی ڈائریکٹ کوئی آفر نہیں ہوئی ہے، لیکن انڈائریکٹلی کوششیں ہوئی ہے. اور ابتدا میں ہی وہ تمام کوششیں پارٹی نے اور خان صاحب نے خود رد کی، جس میں اندیا یہ دیا گیا کہ -1 کا فارمولہ ہوگا، خان جو ہیں وہ بیرون ملک جا سکے گا. خان صاحب خود فرماتے ہیں کہ ہم میرے اور نواز شریف کے بیچ پھر فرق کیا رہ گیا. اب توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کے وکیل بھی رہے ہیں. اس کیس کی اصل حقیقت ہے کیا؟ اسلام آباد میں بدقسمتی سے جتنے بھی کیسز ہیں سارے سیاسی ہیں. توشہ خانہ الزام یہ ہے، میں آپ کو عرض کر دوں کیا الزام ہے. الزام یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں نامینیشن ڈکلریشن آف ایسیٹ فارم جمع کراتے ہوئے انہوں نے توشہ خانہ سے وصول شدہ گڑی کی فروخت سے آمدن کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ آمدن گڑی کی فروخت سے ہوئی ہے. یہ الزام ہے کہ آپ نے 3.5 کروڑ کے ساتھ یہ بھی لکھنا تھا کہ یہ گڑی کی آمدن ہے. اس الزام میں ان کو سزا دی گئی ہے. سزا دینا مقصود تھا. فرح گوگی کو تو بشرا بی بی صاحبہ سے تعلق کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح خان کے ایڈکٹ ہونے کی داستانیں تھی، اس طرح فرح گوگی کی داستانیں ہیں. فرح گوگی جو ہیں ایک پی ایم ایل این کے مسلسل الیکٹ ہونے والے ایم پی اے کی بہو ہے. ان کا خاندانی کاروبار جو تھا وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا تھا. اگر 7-8 سال میں ان کی پراپرٹی کی قیمتیں چڑھی ہیں اور آبویسلی ہر جگہ پہ چڑھی ہے، تو یہ ان کے اثاثوں میں اضافے کا ہونا یا نہ ہونا یہ وہ خود ایکسپلین کریں. بی بی صاحبہ نے کبھی بھی سیاسی یا حکومتی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی ہے. صرف خان کی وجہ سے ان کو جو ہیں بلا وجہ ان کی توہین کی جا رہی ہیں. اور نہ کہ صرف اس مد میں آپ نے دیکھا عدت کے کیس میں کس طرح کے گناونے کردار اور گٹھیا گواہوں کو لایا گیا اور جو باتیں ان سے طوطی کی طرح رٹا کے قوم کو سنوائی گئی. یہ بیسیکلی پستی کی حد ہے. حاجہ خان نے، خاور مانیکا صاحب نے جو اس طرح کے الزامات لگائے، اس طرح کی باتیں کی میڈیا پر آ کر، جب یہ باتیں خان صاحب کو پتہ چلیں تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ خان صاحب صحیح معنوں میں کسی اور کیس پہ اتنے جو ہیں ایگریوڈ نہیں ہوئے تھے، مشتعل نہیں ہوئے تھے، ناراض نہیں ہوئے تھے، رنج نہیں ہوا تھا جتنا ان چیزوں کو سن کے. کیونکہ نے بیان دیا عدالت میں آ کے، اس نے کوئی الزام جو ہیں کوئی الزام دونوں پہ یہ نہیں لگایا کہ گھر میں ان کی آمد جو ہیں اس کے پس پش جو ہیں ایلیسٹ ریلیشن تھے.